नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, गाड़ी प्रेमी मानुषदेर मनोरंजनेर जोन्नो बा शख पूरण करार जोन्नो पृथिवीर विभिन्न देशेर गाड़ी कोम्पानी विभिन्न समये आलादा आलादा बैशिष्ट्येर गाड़ी मार्केटे लंच करे थाके। किन्तु पृथिवीते एमन कोन गाड़ी आछे जे गाड़ीर दैर्घ्य 100 फुट 1.5 इंची? उत्तरटी हलो, सुनते अविश्वास्य मने हलेও आसले द आमेरिकान ड्रीम नामक गाड़ीर दैर्घ्य 100 फुट 1.5 इंची, जा नील तिमिर थेकेও दीर्घ। तबे 9000 किलोग्रामेर এই লিমোজিন गाड़ीते रयेछे 24टी चाका एवं गाड़ीर भीतर एकसंगे 75 जन मानुष बसतेও पारे। तबे जाना जाए गाड़ीर भीतरे रयेछे बाथटाब, एकाधिक टेलिभिशन सेट, रेफ्रिजारेटर, बसार जन्य आरामदायक सोफा, एमनकि गाड़ीटिर पिछने रयेछे एकटी हेलिप्याड। पर प्रश्न, विभिन्न फल खावार मध्य खेजूर खावा आमादेर शरीरेर पक्षे उपकारी, किन्तु खाली पेटे खेजूर खेले कि हय? उत्तरटी हलो, आसले खाली पेटे खेजूर खेले पेट व्यथा, कोष्ठकाठिन्य और बद हजमेर समस्या दूर हय। ताछाड़ा खेजूरे प्राकृतिक सुइटनार पावा जाय जा डायाबेटिसेर झुंकी कमाय। तबे डायाबेटिसे आक्रांत व्यक्तिदेर खेजूर खावार आगे अवश्यई चिकित्सकेर परामर्श ग्रहण करा उचित। पर प्रश्न, भारते सारा बछरई सिंगापुरी, मर्तमान एवं काठालिर मतो नानान कला पावा जाय जा प्रचंड उपकारी, ताई किने एने खावा हय। किन्तु पृथिवीर कोथाय नील रंगेर कला देखते पावा जाय? उत्तरटी हलो, अद्भुत मने हलेও आसले आकारे साधारण कलार मतो हलेও देखते सम्पूर्ण नील, जार नाम नील जाभा कला। और এই कला खेते नाकि पुरो भ্যানিলা आइसक्रीमेर मतो हय। तबे दक्षिण पूर्व एशिया, फिलिपिन्स और फिजिते এই रकम नील कला देखते पावा जाय, যদিও कोनो रासायनिक छाड़ा सम्पूर्ण प्राकृतिक भावे उत्पादित हय এই নীল कला। पर प्रश्न, सकाले खाली पेटे कचि बेगुन पुड़िए खेले कि हय? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो, आयुर्वेदिक शास्त्र मते प्रतिदिन सकाले खाली पेटे कचि बेगुन पुड़िए निये तार संगे गुड़ मिशिए खेते पारले खूब सहजेई लिभारेर जे कोनो समस्या निरामय करा जेते पारे। पर प्रश्न, आमरा बाड़ी थेके बाजार जावार समय अथवा स्कूल कलेजे जावार समय साधारणत पाये हेঁটে अथवा साइकेल बा गाड़ीते करे जेतेई भालोबासी, किन्तु पृथिवीर कोन देशेर मानुष बाजार जावार समय बा स्कूल कलेजे जावार समय हेलिकप्टार करे यातायात करे? बंधुरा ठीक এই রকম আরো অজানা নতুন নতুন প্রশ্ন উত্তর জানার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। উত্তরটি হলো, অবাক লাগলেও আসলে উত্তর আটলান্টিক ও আর্কটিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ দ্বীপ রাষ্ট্র হলো গ্রিনল্যান্ড, যেখানে রয়েছে 16টি বড় শহর। किन्तु एकटी शहर थेके आरेकटी शहरे यातायातेर जोन्नो कोनो सड़क पथ बा सुव्यवस्था नेই। ताई एखानकार मानुष बाजार जावार समय बा स्कूल कलेजे जावार समय उड़ोजाहाज बा हेलिकप्टार व्यवहार करे। पर प्रश्न, आगेकार समय बाड़ीर गेटे अथवा दोकानेर दरजाय जे ताला व्यवहार करा हतो ता बृष्टिर जल लागलेई जंग धरे जेत, फले ताला नष्ट हये जेत।
কিন্তু বর্তমান সময়ে যে তালা পাওয়া যায় তা জল লাগলেও জং পড়ে না কেন? উত্তরটি হলো আসলে বর্তমান সময়ে টেকনোলজি উন্নত হওয়ার কারণে তালার নিচের অংশে একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়, যেখান থেকে জল বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, ফলে জং ধরার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। পরের প্রশ্ন, প্রতিটি দেশেই বিভিন্ন কাজকর্ম করার জন্য অফিস ভবন থাকে, যা আকারে ছোট থেকে বড় হয়, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অফিস ভবন কোথায় অবস্থিত? উত্তরটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অফিস ভবন যুক্তরাষ্ট্রের পেন্টাগনে অবস্থিত থাকলেও বর্তমান সময়ে তা গড়ে উঠেছে ভারতের গুজরাটের সুরাটে। আসলে সুরাটের ড্রিম সিটিতে ৬৬ লাখ বর্গফুট জায়গার ওপর এই ভবনটি গড়ে উঠেছে, যার নাম ডায়মন্ড বোর্স, যেখানে প্রায় ৪,২০০টি অফিস রয়েছে। তবে জানা যায় এই প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় ৩,২০০ কোটি টাকা। প্রশ্ন, বিশেষজ্ঞরা বলছেন গাছের রসই হল মশার আসল খাদ্য, কিন্তু দিনের বেশিরভাগ সময় মশা বিভিন্ন মানুষকে কামড়ে রক্ত খায় কেন? উত্তরটি হলো আসলে মশা মানুষের শরীর থেকে যে রক্ত খায় তার প্রোটিন অংশকে কাজে লাগিয়ে ডিম পাড়ে, কারণ মশা একবারে ৩০০ থেকে ৩৫০টি ডিম পাড়ে, তাই প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রয়োজন পড়ে। পরের প্রশ্ন, ভারতবর্ষ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রেলপথ, তাই ট্রেনে করে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছচ্ছেন কোটি কোটি ভারতীয়, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম কোথায় রয়েছে? উত্তরটি হলো আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ভারতের কর্ণাটকের হুবলি জংশন স্টেশনে, কারণ হুবলি জংশন স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মটির দৈর্ঘ্য ১৫০৭ মিটার, যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২০ কোটি টাকা। পরের প্রশ্ন, কোন গাছের পাতা প্রতিদিন দেশি ঘি মাখিয়ে খেলে বৃদ্ধ পুরুষও শক্তি দেখাতে শুরু করবে? উত্তরটি হলো তুলসী গাছের পাতা প্রতিদিন দেশি ঘি মাখিয়ে খেলে। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।